کیا کہو گے کیا سنو گے آئینے کے سامنے آئینے کو کیا کہو گے آئینے کے سامنے السلام علیکم حاضر خدمت ہیں ایک عرصہ کے بعد بارشیں لگی ہوئی ہیں خیال کریں ذرا آئیں آج کل یہ موسم چڑھا ہوا ہے لئی بھی چڑھ گئی ہے اور سنا ہے کہ ادھر پانی شانی کافی آ گیا ہے جو گوار منڈی ہے جی جی اور اس کے بعد ایک اور بھی سیلاب آیا ہوا ہے یہ بجلی کے بلوں کا بابا جی پریشان بیٹھے ہیں بجلی کا وہ سیلاب زیادہ مطلب خطرناک بڑھے گا وہ بات یہ ہے ابھی تک میں نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا وہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے کہتا ہے جی اب میں نے 10 دن جو ہے وہ بڑھا دیے ہیں 10 دن بعد کہاں سے لیں گے ہاں میں نے کہا 10 دن بڑھائے ہیں میں نے اس کو میسج کیا میں نے کہا وزیر اعظم صاحب 10 دن نہ بڑھائیں 10% بل کم کرتے نہیں کہنا سی 10% اور کرے کہتا ملک کا ختم ہو گیا نا وہ یہ تو سنا یہ ختم ہو چکا اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا بات کو نا مکمل کرتے تھے اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے بیچ میں پکڑ لیتے ہیں ملتے ہی نہیں ہونا میں بات کرنا آج کل تسی پتہ نہیں کسی کے یہ بات یہ کچھ وہ بلایا گال میں نہیں کر سوائے یہ بال چٹے کرنے کے کالے کرنے کے کلر کرنے کے اور نہیں میرے اپنے بال مجھے پتا ہے نہیں آپ کبھی داڑھی لگاتے ہیں کبھی مطلب وہ تو آپ شیپ کر دیتے ہیں وہ تو آپ نے سلسلہ ختم کر دیا نا لیکن بات یہ ہے ابھی آپ اپنے علاقے میں بھی جاتے ہوں اب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ختم کر دیں بالکل ختم لوگ ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اچھا خاصا جو ایک کمانے والا بندہ اس وقت اگر حالات واقعات میں نے ابھی تک میں نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا میں وہ پتہ کہ اس کوئی امید پہ ادا نہیں کیا وہ دھرنے والے نہیں بیٹھے ہوئے شاید کوئی نہیں بابا جی شاید کوئی دال لگ نہیں وہ مجھے سے پہنچ ہوئی تو اچھا وہ پہلے بھی اتر رہے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے حافظ صاحب کہہ رہے کہ کٹ کرا کے اٹھا یار ویسا اللہ کرے ہو جان لیکن پتہ نہیں ہم کال کے بابا جی آج کال میں کھری کر اچھا کھڑی کریں قادری صاحب آئے سن نا وہ بھی کہتے سن میں سارا کچھ ان سیدھا کر سا وہ کدو گئے کینیڈا نا وہ جڑے لوگوں کے پرچے ہوئے لجتا کو جناب لوگ جیل وچ پے بالکل تے ہن لوگ کہنے کیوں کہ گل سچی کرے کرو بابا جی ہن بات سچی نہیں بات سچی کرتے ہیں عوامی جب بات کرتے ہیں وہ تو میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں لیکن آپ بیچ میں جو گچو مچو کر کے ہر چیز جو ہے نا وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں پتہ نہیں گل کہ یقین منسوخ تھا تے میں بہت غصہ آیا سی تسی بڑیاں میٹنگاں کردے اوتے والیاں نے میٹنگاں وہ نا غریباں دیاں کوئی جناب کچیاں آبادیاں نے کوئی پوچھو کہ پیا ہوندا ہے اس نے اپنا بل آیا تے ٹھیک ہے نا ہن میں تو اگلی گل دسنا کرنا ہوں کر رہا ہوں جی کرے 18,000 بندے کی تنخواہ ہو گئی جی تے 20,000 روپیہ مطلب بل آ گئے یہ میرے دفتر کی بات آپ بتا رہے ہیں جی اب میں سمجھ گیا ہوں آپ جو اٹیک کیا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہوا ہے ایسا ایسے ہو رہا ہے ہوا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ ذرا اس کا بھی آپ مجھے میں آپ کے ساتھ رہ رہے کے نا میں تھوڑا سمجھ آنی شروع ہو گئی آپ ماضی سے حال میں چلے گئے حال میں چلے گئے موجودہ کیفیت ہے نہیں تو اس میں یہ ہے کہ اچھا آپ جو مری روڈ پہ بیٹھے ہیں ادھر تو میں نے پتہ دیا ہے تو کہتے ہیں چند بندے بیٹھے ہیں ان کی وہ موج میں سے یہ پریشر تو تاں پینا سی نا جس لیے عوام باہر نکلنی ہوں اتنے مصیبت ہے نا بڑی ہر کوئی چمکال ہے نا
ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਰੀ मीडिया भी नहीं साथ दसनी। ये बात सही है, हैं? सच सच जो है ना वो बताने की इजाजत नहीं है। अच्छा नहीं सुना कोई मुंह शुरू कहीं लगता नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बाबा जी अरे मैं सही बात कहने ना लोग लिफाफा आपके सामने बैठा हूँ। नहीं आप नहीं लेते हैं ना। 30 साल हो गए मुझे तो कभी किसी ने। सर बात ये है ना कि कई लोग जो है ना वो आजकल जो है ना वो ब्लैक मेलिंग बड़ी हो गई है। हाँ अब आजकल लिफाफा नहीं चलता। अच्छा छोड़े वो जो फिल्टर शल्टर लाए वो 40 रुपए वो जो फिल्टर शल्टर को छोड़े मैं जो आपने शुरू किया ना आपकी उस बात का जवाब जो है ना वो जो आपने शुरू में नगमा गुनगुनाया है आईने को क्या रखोगे आईने कौन के था जब आप आईने के सामने रखेंगे शक्ल तो आप नहीं नजर आएगी। आप नहीं आएगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं आ रही। ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मैसेज मैंने दे दिया है कि अगर शीशे में आप अपना मुंह देखेंगे तो आपको अपना मुंह ही नजर आएगा, हमारा नहीं आएगा। आप अपना मुंह देखना छोड़े, अवाम का मुंह देखना शुरू करें। आए हाय 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 बाबा जी आज क्या सरिया पे कर दे आज गाल सुनो आज बिलली का भी ना मारना दे किसी भी ना मारे बिलली की बात नहीं। हाँ हाँ दुख है, अच्छा अफसोस है ये जो आप करते हैं ना प्रोग्राम। हाँ हाँ मैंने वो देखा है, वो आपके साथ लाला साहब भी बैठे होते हैं और लाला साहब भी जो थोड़ी देरी अच्छा पायदारी की बात करते हैं दलील के साथ। लाला जो है वो मतलब माँ जो वो सियासतदान है, लगी लिपटी नहीं रखता, सही बात करता है लेकिन उसको थोड़ा सा बोलने दिया करें। अच्छा हाँ फिर मैं उनकी बात जब अभी पूरी नहीं होती ना बीच में जुगला तो आप काट देते अब मुझे बात नहीं आते तो लाला जी को क्या बख्शते? नहीं मसला है कि उनके सामने ना किसी करे हो ना फिर वो मेरे ना नहीं उनके सामने नहीं करता ये तो मैं आपसे आपस में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ पक्की बात ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है ये जो अभी बातें हुई है मैं ये इस बात से भी बड़ा हैरान परेशान हूँ क्योंकि आप इस पे प्रोग्राम करते रहते हैं। ये जो इलाका है अपना H13 का G13 का G14 का हर दूसरे दिन बाद जब भी बारिश होती है जी आज 4 बच्चे करंट लगने से फौत हो गए। एक बहुत ये बड़ा अजीबोगरीब वाकया है। हालांकि यहाँ पे तो जो सिस्टम था बिजली का वो क्या वजह क्या बनी इसका क्या सारा गैर कानूनी सीडी वाले क्या कहते हैं ISO वाले क्या सब कुछ भी नहीं सीडी वाले बस जेब भर रहा है माफी देना बाबा जी देखो मैं माफी चाहना तुम खूंडी ते मेरी तरह हो गई जो आप ए तुसी देख लो खूंडी काम है और गड्डी का गिर जाता। अच्छा उस तो हट के बाबा जी हमारी बात करें ना फिर बलल्ली मारी सर जी बात ये है बलल्ली तो नहीं सी बलल्ली है ना। अच्छा बात करें ना जी। अच्छा बात ये हो रही थी बात कर रहा बात ये हो रही थी कि इतने अजे बड़ा गुजा सी बाबा जी इस ते पर किसी ले और प्रोग्राम करसा जेड़ा रावल डैम दा बेड़ा वारो कर रहे हैं वो जेडी मछलियां मोइयां पियां। अच्छा तो पता ही नहीं ना बाबा जी कई लाख मछली मर गई कहीं जहरीला हो गया तो जहरीला पानी पूरे पिंडी इस्लामाबाद का पिलाने चलो इस्लामाबाद का पिंडी तो पी रहा ना बिल्कुल ये तो कौन ज्यादा करेगा ये लोग जो बीमार पे हों। फिर उत्थे सुना कि जनाब वो पंजाब दा जनाब वो केड़ा बड़ा अफसर होना जी चीफ सेक्रेटरी उदा मतलब एक दफ्तर बना रहे हैं और वो सारा डैम कुदरती अगू पहाड़ी से काट रहे हैं 3-3 फुट का बोर करते हैं। वो पता लगा कि जिसले वो हिल गया तो फिर सारा कुछ ही ना हो जासी डर पर पहले तो बनाया कोई नहीं फिर अगली गल बाबा जी हुन असां आवाम ही गल्लां कर दसने इसते और फिर सुनिया कि जनाब मनो क्या नाम है जेडी जी वजीर आला पंजाब जी ਉਹਦਾ भी माशाल्लाह ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ है वो बना हुआ उसका क्या बना नहीं नवियां पे ये बनदियां सर जी क्या बिल्डिंगां कौन सी रावल डैम के कोल वो वजीर पंजाब की हाँ जी मैं ते बागड़ साहब ने प्रोग्राम भी कीते दिखाया अल्लाह दी कसम बाबा जी की हो गए बड़ी खबर दे रहे हैं ये तो तो ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं ये मेरे नजर से बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ वो सरकारी हो गई और सर उसकी जाती राश का बन रही है सरकार ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋੜ ਲਾਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ये बात तो है वो पैसा तो सरकार ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ लेकिन ਕੀ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਵਾਜਬ ਵੀ ਬੜੀ फड़कती रही थी आज उन्होंने फिर ना सर आप देखें किधर की बात किधर ले जाते हैं सर बात तो यही होनी ना लोकल इशू से इंटरनेशनल अच्छा चलो लोकल इशू का फिर ए वे बात खत्म लोकल इशू सर सुनो ना गाना भी तुसा एकदम
ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਹੈ जाने सऊदी अरब दुबई ये वो कतर वगैरह इन्होंने पे भी टैक्स लाता है। ये तो बजट में लगा हुआ है ना, विद होल्ड टैक्स उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं विद होल्ड। अंग्रेजी में बोल रहे हो सानू भावे मजे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लेबर है ना लेबर उसके ऊपर सिर्फ 5,000 है, बाकी जो है उसके ऊपर 10,000। यार कोई दिन है जिस दिन टैक्स नहीं लगता भाईजान, गलत है। लोग अगर बाहर रोजी रोटी कमाने जाते हैं ऐसी महंगाई यार यकीन मानिए उधर जिस हालत से होंगे वो भी कदे, लेकिन इन्होंने तो शाही महल लगे हुए होने ना। मैं कहता हूँ मेरा हाल पास ना करिए। मेरा ख्याल है कि जो अशराफिया है ना वो अशराफिया ही ताकतवर होती जा रही है, गरीब बेचारा मर गया। ये बिल्कुल सही। आज बाबा जी गल दिले आई, गरीब बेचारा मर रहा है। वैसे तो उसी कितने तो हुकूमत की साइड है वो जड़े लोग तो आप देखें जब मैं आवाम की बात करता हूँ तो आवाम मैंने हुकूमत की साइड कभी नहीं है, लेकिन जब आप गलत बात करते हैं फिर मुझे सफाई देनी पड़ती है। चलो ठीक है, मालूमात में इजाफा होता है। इजाजत ना देना ना ग्रीन कॉफी। हाँ नहीं, कुछ जाते जाते कोई नई चीज सुनाई, जिस तरह अभी आईने वाला सुनाया ना, इसी तरह की कोई नई चीज हो तो देखने वाले भी खुश होते हैं। नए कपड़े बदल कर जाऊंगा, नए कपड़े बदल कर जाऊंगा, मैं बाली बनाऊं किसके लिए, वो शख्सी कुछ छोड़ गया, वो शख्सी कुछ छोड़ गया, मैं जुम्मा जलाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊंगा। जिस धूप की दिल में ठंडक थी वो धूप भी उनके साथ ही गई, इन जलती बल्कि गलियों में, इन जलती बल्कि गलियों में, मैं खाकी उड़ाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊंगा, नए कपड़े बदल कर जाऊंगा। जीते रहे साथी साल यकीन माने, नए कपड़े तो आजकल पहनने की हिम्मत भी नहीं रही। और व्यूअर्स आप देखते रहें, इसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमारी बुलंदियों को बर्दाश्त भी करते रहें। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।